वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनम को सगुन जोहार साउते और मिट्टे नवा ब्लॉग आउकते हेसेटर करना आपे को तालारे तो तेहें दो हुयुक काना 30 तारीख ठीक है। तो बछर रेना मिद दिन लहा रेना दिन ठीक गया 31 तारीख हुलो काना लास्ट बछर चाबाइना नेल तेगे चिकाते चाबाइना बुझे के बन बुझे लेदा इन तो चलो नितो थोड़ा कमी बड़ा को हुआ कमी बड़ा बोलते तेहें सोनालिया आइबन की हिजुल की तो ओना खातिर इन चिंता बड़ा नासेना जमा को जहाना बेना हुआ जेहेतु आइबन हिजुकाना तो जहाना तो बेना हो गया तो सोचाई दिन तो चो इन बेनाइदा चलो नेल ताबन पे और ब्लॉग रेना मुचाद धाबी तहन ताबन पे नोआ दारे जहाँ ताहेकना ओना पुरो ले माग किदा कारण कि नोआ उल दारे रे पुरो बिन को हिजुकान ताहे ठीक गया तो ओना खातिर माग गिडी कदाले दारे गे किता ओड़ा रे बांधा कपि ताहेकना नोआ किचा बांधा कपि तेगे तेहें बांधा कपि ना पकोड़ी हाँ बेनाविन तो चलो नितो गेट लेगे बन तो इना नोडे होइना माने जहाँ बांधा कपि ताहेकना होय ओनाइन गेट केदा गेट पर नितो दो हाँ नासेना धने पत्ता माने बाड़गे रे धने पत्ता रे रहोय केदा तो धने पत्ता आगु बन चला लेंगे चलो तो दुड़ुब कनाई इन साथे उनी दो इन बाहन कनाई ओना खातिर इन साथे सब समय ताहेन गयाय सो चेम लई चोयदा चिगी बांचिता जहाना लई में से जहाना लई में बाम लिया अच्छा चलो धने पता को चलो ये जहाँ बाड़गे तो अंडेलिंग हेना लिंग तो इन देखा पे कना बाड़गे रे चेले रहोय कदा रे किछु आड़ा को मेना नोते रे बाहा साथे आर चे मेना बेंगार दारे झतो के दिदाय रहोय कदा किंतु ठीक गया और नोते रे मेना नोते रे पुरो गेंदा बाहा नोडे हुयुक कना नोआ दो लाटू पियाज को जहाँ होय ओना पियाज नोआ किन बार धारे गे और हाने हाना जहाँ माने नोआटा जहाँ ओना दो हुयुक कना ओना छची पियाज को आ नोते मेना टमेटो हानते रे चे आड़ा चो लगा कदाय दीदा और नोडे हो आड़ा जहाँ नितो हो आरी हुयुआ जस्ट कटी कटी हुई कना और नोय तोरा धने पत्ता तो नोआ धने पत्ता से लेकिन बारिया पिया कारण आयुबोग कना हाँ नय तोरा धने पत्ता तियो होइना बस नुना गे चाइतिंग बेसी धने पत्ता दो बइन लगा कारण बेसी धने पत्ता जम इन बइन कुसिया गया बइन बडाया झतो हो धने पत्ता चटनी दमे को कुसिया किंतु इन दो एकदम बइन कुसिया कारण इन दमे सयिया धने पत्ता गे तो होय ओना खातिर तो चलो नितो नुआ गे हुयुआ आरु साफा कते चलो नितो हाँ छोटा बजा लगी और नितो पुरो आयुब ना और सुनले दगिन किन हिजुग लगी तो ओना खातिर जहाँ व्यवस्था कई माने जम न्यू रेना पकोड़ी बनाई लगी होय ओना पकोड़ी गे बना लगे नितो चलो तो चलो नेल ताबन पे चेना पकोड़ी बनाई दाइन ओना पे बाडाई गया तो चलो যাই হোক মনে হয় সোনালি তাকিন কিন হেক কানা নিতো তো চলো আবি মানে আবু উনকু সাথে বন না উনকিন সাথে বন না পামা আঞ্জমক খান চলো আমাদের দুটো অতিথি চলে এসেছে হেক না কিন ফাইনালি নুনকিন ঠিক আছে কেন পলাশ দিয়ে তো মনে হচ্ছে বেশি ঠান্ডা তাই নাকি কোথায় ঠান্ডা ভাই আর এই যে হচ্ছে কুটুম আমাদের নিহারানি ঠিক আছে ও হাসতেই আছে হাসি আর থামছে না ও হ্যাঁ ও প্লিজ ওটা ওর জন্যই রাখা হয়েছে বসো সরি সোনালি একটু মিস্টেক করে দিলি কি করছিস এটা কি ঠিক করলি তুই বল তো হ্যাঁ কনিকা মাসির বাড়ি আসবা ও সরি তোর জন্য ফুল রেখে ও সরি হ্যাঁ ওটা তো আমি দিতাম তুই কেন দিলি সরি দে আমি দে আমাকে দে কি করছিস পড়ে ফেলে দিচ্ছিস তো নে এটা তোর জন্য তুমি আজকে এসেছো বলে ও কনিকা তোর জন্য পকোড়ি বানাবে হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা তো দেখাবোই অডিয়েন্সদেরকে কই আমার জন্য তো কোনোদিন বানাবে না আমি তোর জন্য বানাতে পারবো না তুই তো পুরনো ও তো নতুন তাই জন্য না যাস না পিয়ারা থেকে এত কষ্ট করে যখন এসেছিস আগুনটা পুড়িয়ে যাবে এমনি করব আগুন পোয়াবি না আগুন পোয়াছে পুড়িয়ে যাবে मुझे दे दे ठाकुर हाथी ने मोहे मेरा हाथ नहीं मोहे না ও সরি আমি ऐसे কি সব করছিলি না নেহা ये पानी पी लो আমি বলবো এই নাম ভূপেন্দ্র জগিয়ে এমনি করে ধাক্কা খাবো দাঁড়া
क्यूट चेटा কণিকা পাতা দিয়ে আগুন জ্বালানোর প্রচেষ্টায় আমরা আজকে এখানে এরকম পালা দিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে চা খাবো, ক্যাম্পের অনুভব করবো নাকি? হ্যাঁ, যেতে তো পাচ্ছি না কোথাও, তাই জন্য এখানে ক্যাম্পে। দেখ পূজা, দেখ আসবি বাড়ি থেকে একটা টেন্ট নিয়ে, কণিকাদের বাড়িতে বসাবি, ক্যাম্পিং করবো। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরকম করে আগুন জ্বালানো হয়। ঠিক আছে, ফাইনালি আগুন জ্বলে গেছে। ফাইনালি কোনো রকমে এত ধোঁয়া, চেষ্টাই মানুষ সফল নাকি? আমি কাট লাগ সব এই মেয়েটার জন্য। কত দেখাচ্ছি এবার। এই মেয়েটা দেখে ফেলো সবাই। এই চাটা দেখ, এটা গরম করতে হবে। বলতে চাও কেমন লাগছে তোমার এই ব্যবস্থা? খুব ভালো, খুব কেমন লাগছে এই ব্যবস্থা? হ্যাঁ, কণিকা চা দিচ্ছে। ও মাই গড, হ্যাঁ গরম আছে। থাক এই যে আমি চা নিচ্ছি। পকোড়ি বানিয়েছিস? পকোড়ি বানিয়েছি। ঠান্ডা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সসটা নে, সসটা তো চিড়ে রেখেছিস। ওকে দে, খেতে দে। তুই একাই খাচ্ছিস? আমি তোর জন্য বানাইনি, শোন, তোর জন্য বানাইনি, আমি তোর জন্য বানাইনি। অপমান তো অপমান। যাকে টেস্ট করে ও, তাই জন্য পকোড়ি খাবি? সিরিয়াসলি আমাকে তাড়িয়ে দেবে ওখান থেকে। ওকে চাকরি দিতে তুমি অনেক হাসা। नितो आलिया जमनो झतो पुराइना नितो दो चला हुआ हाँ और मिद से इदी पेया तो ओना बइन देखा का पिया से दिन तेहन देखा पिया तो कते बन चला नितो नासेना चला हुआ नुकिन होड़ा किन सेना नासेना कमी बड़ा मेना होय ओना को पूरा कते तो चलो नितो चला बन কিছুক্ষণ পরে বন চলা। হ্যাঁ, বল আরেকবার। হাই পূজা, তোর অনেক ঠান্ডা লাগছে? আমারও লাগছিল, কিন্তু কণিকাদের কত ভালো ব্যবস্থা করেছে। আমরা আজকে কণিকাদের বাড়িতে থাকবো, পিকনিক করবো, তাই ভাবলাম তোকে বলে দিই। তুই আবার যদি বলিস পরে আমাকে, তোরা তো বলিস না, তাই বলে দিলাম। কিন্তু তুমি তো আসবে না, তাই তোমাকে বলে মুখ খরচা করলাম না, তাই ভিডিওতে দেখে নেবে। কণিকা থাকে না, কণিকার পরিবর্তে এই মানুষটাকে অতিথিকে কাজে লাগায়। কণিকা দেখ, তোর পরিবর্তে কণিকা বাসন মাজছে আর এই যে অতিথিকে আগুন ধরানো করাচ্ছে। অতিথি যা পাচ্ছে পেঁয়াজের খোলা সব ভরে দিচ্ছে। অতিথি আগুন ধরে জানি না, মাগো পেঁয়াজের খোসা ভরে দিচ্ছে। আর কি বলবো। হ্যাঁ রে, তোর সামনে পালা আছে তো আগুন ধরিয়ে কেমন এক্সপিরিয়েন্স? কেমন? ভালো। আরে শুধু ভোপু বাজাচ্ছে। ও অতিথিকে যে ঝাড় দেবো। অতিথি দারুণ, ওয়াও দারুণ। যায় যায় টেড়ে টেড়ে টেড়ে। ওহো কি ডান্স! ওইসে ইয়ে কি নাম, ঋত্বিক রোশনের গানটা। এ হয়নি এটা, ও সরি। যায় 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए हे हे जवानी। ও মাই গড, কি বাড়ি এসে পাগল হয়ে গেছে। দাঁতটা কি দেখাচ্ছিস? দাঁতটা, ও মাই গড, কি লজ্জাবে। কণিকা রেডি হচ্ছে। ওই যে সজ ধজ কে মে জরা বন ধন কে বান উফ जुल्फे तेरी घटा घटा साजन से मिलने। আরে মেয়েটা দেখছে। দেখ পূজা, তুই এখানে রেডি হতিস আর ও মাগো আমার ওই চল রে, পকোড়ি খাচ্ছি। এসেছিলাম কাজ করতে, যেটার কোনো নাম ওর নিশান নেই। রেডি হচ্ছে, মোজা পরে নিয়েছে। আজকের কণিকার আউটফিট দাদাদের দোকান যাওয়ার জন্য। তো এরকম করে যারা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কণিকা একটু মানে কি বলবো, দুর্বিধায় পড়ে আছে যে যদি এরকম চুল ছেড়ে যায় কি হবে। তো তোমরা জানাতে পারো যে ও চুল ছেড়ে যাবে নাকি বেঁধে যাবে। তোমরা যেটা বলবে কণিকা সেটাই করবে।
Oh my god. Oh my god. Pink lips না Pink lips. হ্যাঁ আর এই যে আমি ক্যামেরাম্যান আজকে আমি কণিকার ব্লগের ক্যামেরাম্যান এটা আমার ফোন বাই দ্য ওয়ে ফেটে গেছে नीतो फाइनली रेडी हुईनी इनहो और नुकिन मा रेडी कते किन हेक कान थाय ले हर झतो हर रेडी नाले नीतो ले सानोर लगी हां मामा तकिना दुकान माने आशीष दा और मामा तकिना दुकान ठीक है तो ओंडे सेन कते बो न्यापामा ओंडे हो किछु आलेरिन ऑडियंस को मेना कोआ गाइस को मेना कोआ आशीष दाओ আমার ऑडियंस ठीक আছে ओमनी बोलबी ना प्लीज আমার সাবস্ক্রাইবার आशीष दा চিরঞ্জিত সবাই তো ওদের সাথে দেখা হবে বুঝলি आले पुनः नितले उडुकिना चला कनाले ठीक गया तो चलो चला लेंगे बन आले ले हेना नवा दुकान जहारे आले ऑनलाइन ना जतो कमी हुयता ले गया ठीक गया तो नय हेना ले दरजा लागानो हेलो আমার অডিয়েন্স হাই করো এখানে ভালো করে হাই করো অমনি হবে না নলে নঙ্কু চেকো চেকো লেডা কো রামরছা আলু ছিলা what is আলু ছিলা potato is আলু ছিলা कैसे छुला potato को कैसे छुला এই দরজাটাকে লাগা দরজাটাকে লাগা হ্যাঁ এবার বল এবার বল নন্দেনা যাহা কামি ওনা হুই না নিতো তো চলো আবন চালা আর মেলা মানে আলে পলাশিয়ারে কাটিপাড়াং মেলা বইছে না সো অন্ডে চালা আবন না আমি নাচ করব না আমি মেলা দেখতে যাব শুধু মিস কণিকা নাচা না আমি শুনতে পাইনি তো চালা কানালে যাহারে মেলা হয় অন্ডে আর বেশি লাটু তো বাং কাটিপাড়াং के मेला हुई कना चो चलो आपे कटिंग देखा पे আমি একটা बाबा गापा हिजुआ हाँ सोनाली এখানে ঘুগনি খাওয়াচ্ছে সবাইকে আর কেউ খেতে চাও এসো এসো সোনালি ঘুগনি খাওয়াচ্ছে ঘুগনি ঘুগনি ও কতক্ষণ খাবে দেখবি ছোটখাটো মিটেন মিলন মেলা ঠিক গিয়া তো নন্ডে গিয়ে আপনি দেখাবে কেন মিলন দেখাচ্ছেন হ্যাঁ কারণ মিলন দেখাচ্ছে না এখানে শুধুমাত্র গুটি কয়েক লোক এরপর আপে হো হিজু তবন পে কাটিপাড়া মেলারে তো বাড়ি থেকে বেরোবেন না নিউমোনিয়া হয়ে যাবে ঠান্ডা হ্যাঁ অনেক ঠান্ডা এখানে খাওয়া দাওয়া করছে सोनाली तकिन हो ओड़ा किन रुवरना और आलिन हो ओड़ा री रुवर कना नितो रास्ता ले मेना दिnya तो नितो के ओड़ा हे होइना और ते냐 ब्लॉग आपे छत हर चल कपे बुझा किदा अति अवश्य इन कमेंट रे मीटिंग पे और मिद दिन पर गे हा न्यू ईयर और हो परे हाजुकान बछर हाबन न्यापाम गया ठीक है तो जहाँ तो धाबीते चैनल को आरी बोन सब्सक्राइब तबन पे और उनका के लाइक कमेंट शेयर तबन पे और हो मिटे नौ ब्लॉग काते लगन बासन हिजुआ मा एनखान ते냐 ब्लॉग में नोडे गिन मुचा दिया जोहार।